Disons 1 Timothée chapitre 5. Let us read the 1 Timothy chapter 5. Le verset 8. 1 Timothée 5, 8. 1 Timothy 5, 8. Regardez le Timothée chapitre nous, verset 9. Dans Timothée chapitre nous, verset 9. Alors, si vous y êtes, on va lire. 1 Timothée 5, 8 dit ceci. Si quelqu'un n'a pas soin des siens et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi et il est pire qu'un infidèle. Est-ce que madame veut voir sa version ici? Ok. Quelqu'un d'autre a-t-il un français différent? Okay. But anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an infidel, an unbeliever. Okay. It's worse than an unbeliever. Bien, mon récit est là. Oui. Amen. Dit ce que lui comprend à travers ce texte. Who can tell us what you understand concerning this text? Voilà. Qui va nous dire ce que lui comprend par rapport à ce texte-là? Ce texte-là dit quoi? Qu'est-ce que tu comprends? Who will tell us what he understands about this text? What does this text say? Praise the Lord. Amen. All these Bible texts telling us simply means that there is responsibility that God has been expecting from us. Il dit que ce texte nous fait savoir que Dieu attend de chacun de nous une responsabilité. Whenever we are talking about the responsibility, is what you must do. It's uttermost. You must do it. So, as a father or the mother of the family, you must provide for your family accordingly. That is the instruction of God. Voilà, que selon ce texte-là, selon l'instruction de Dieu, si tu es un père, si tu es une mère, tu dois pourvoir aux besoins de ta famille. Bien. Quelqu'un d'autre a une autre compréhension? Okay. Okay. He said that according to him, we understand him, God focus to your family to bless you. If you provide for your family, God can focus in this way to bless you. Donc, Dieu se base sur le fait que chacun remplisse sa responsabilité au sein de la famille pour bénir la famille. Très bien, merci beaucoup pour vos interventions. Very important. Thank you very much for your intervention. Alors, vous savez, la Bible commence par le mariage
et se termine par le mariage. You know that Bible started from marriage and it ended in marriage. Ayala ko alaka kuma be damre ni furu mai ani abe labani e furu mai. Dans la Genèse, vous avez parlé de Adam et Ève. In Genesis, we talk about Adam and Eve. Damre sebe kono o kuma na awani Adam ka kula. Et quand vous allez dans l'Apocalypse également, Na after In Revelation as well, yari sebe kono les derniers versets kan the last verse, verset d'abord là nous parlent de l'époux et de l'épouse. they talk about the marriage, the husband and wife. o kuma na kono muso kura ana che kura. Le mariage entre Christ et l'Église. The marriage of Christ and the church. Ani ko kisa ka furu de église che. Donc le mariage occupe une place vraiment dans le cœur de Dieu. That is to say that marriage has a particular place in the heart of God. O ru ka yira ko furu kera ala ere ka dusukon doli koyi. Ici, Dieu appelle chaque père, chaque mère, chaque enfant à une responsabilité au sein de la cellule familiale. In this way, God called a man, a woman, a child to play a particular role in his family. Ni yɔrɔ la ala bɛ an bɛɛ kelen-kelen wele muso cɛ an ka dɔn ko an jɔyɔrɔ kelen-kelen bɛɛ bɛ baso kɔnɔ. Il a dit que si quelqu'un n'a pas soin des membres de sa famille, He said, if somebody did not provide for the members of his family, Ko ni mɔgɔ dɔ tɛ fɛ ka janto a ka baso la mɔgɔw ye. il a renié la foi d'abord. Ça c'est un. he said, first of all, he had denied the faith. Ko fɔlɔ a banna danaya yɛrɛ la danaya sɔsɔ. Deuxième chose, The second thing, il est pire que quelqu'un qui ne connaît même pas Christ. he is like somebody that does not know God. Ko a kɛra komi danabali. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas Christ vaut mieux que la personne. He said that even the person that does not know God is even better than that person. Bon n bɛna rectifier ko bon a tɛ cogo la o bɛ ka yira ko mɔgɔ min yɛrɛ ti kirisa lɔri a ka fisa n'a tigi ye. En même temps, on dit qu'il y a des bons païens ou il y a des païens améliorés. There is this proverb that says there is a good yard and there is a yard that is less quality. Un bon païen ou un païen amélioré vaut mieux que cette personne-là. He said that even the good yard and the unimportant yard is even better off than such person. O ko nin yɔrɔ la ko danabali min yɛrɛ bon a ka danabali a ti danaba kɛlɛ ɲɔgɔn mais a ka fisa n'a tigi yɛrɛ ye. C'est Jésus qui parle ici. It is Jesus that is speaking here. Yesu yɛrɛ de kumana yan. Prendre soin de la famille, ça veut dire quoi? He said providing for your family means what? Ka janto i ka baso ye o kɔrɔ ko di. Prendre soin, c'est nourrir. Providing is to give feed, Ka janto i ka baso ye o ye ka balo. C'est protéger. is to protect, Ka mara ka kɔlɔsi. C'est éduquer. is to educate, K'u dege k'u kalan. C'est encourager. to encourage, K'u barikaw bonya. C'est mettre à l'abri. even it says to protect. Ani ka i ka baso dogo. Et cette responsabilité concerne tout le monde. And this responsibility is for everybody. O ko nin kunnadonni ani nin laɲini bɛɛ ɲinina mɔgɔ bɛɛ fɛ. Les parents envers les enfants. The parents and the children. Baw faw denw ani ɲɔgɔn cɛ. Et le mari envers son épouse. The husband and his wife. Cɛ ka ɲɛsin a muso ma. La femme envers son foyer. The woman and her family. Muso ka ɲɛsin a ka baso ma. Et les enfants envers leurs parents. And the children towards their parents. Denmisɛnw ka ɲɛsin u bangebaaw ma. Donc ça concerne tout le monde. That is to say, it concerns everyone. Dans la famille, chacun a un rôle à jouer. Olu ka yira A family, everyone has a role olu to ka play. yira ko baso kɔnɔ bɛɛ kelen-kelen bɛ n'a ka baara ye. Le père a son rôle. The father his role, Ba n'a baara. La mère a son rôle. the mother his her role, Ba n'a baara. Les enfants ont leur rôle. Denmisɛnw fana bɛ and kɛ their ta role. Chacun a son rôle. Everyone has his role. Et c'est très important. And it's very important. Bɛɛ bɛ n'a fɛ tɛ a kɛra fɛn nafama ye. Donc, négliger la famille est une faute spirituelle. If you neglect your family, it is a spiritual fault.
ka ika baso soso anika mafia oye danabaya barkante ay. Et Paul parle sévèrement ici. Paul spoke severely here. Ko kuma ka geleya. La personne a renié la foi. He said because he said that person has denied his faith. Ka tumene aya ko chumuna ako atiki banadana rapeo. Parce que la foi de cette personne ne produit pas les œuvres. Because the faith of that person does not provide any work. Ka yira ko atiki ka dana ti dem ko yira la. Parce que la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. He said that because a faith that he has work is a faith that is counts. O mimi yira ko dana ni ke wata sa. Oui. Yes. C'est dans notre famille d'abord. Family first. Jede abdam na ka baso ko. Sauver d'abord pour notre famille d'abord. God will save you from your family first. In your family first. Ale kisi wasa aka baso ko soni. Dieu nous a sauvés pour notre famille d'abord. God saved the family first. Ale kisi aka baso ko soni. Nous devons avoir un équilibre en toutes choses. We have to have a Balance. we need to have a balance in everything. Anka ka pembe daka ka suma kanya yorobe. Ok. Donc, c'est important. La famille est importante aux yeux de Dieu. The family is very important in the eyes of God. Anka baso akera na fenna ba wambai ala nyako. L'amour que nous devons manifester commence d'abord dans notre maison. The love you will manifest start first in your own house. Anka ka kanya mi yira abdam na ka baso konari. Oui, ça commence d'abord avec ceux-là avec qui tu es en train de vivre. We must start first with those that you are living with. Abdam na ika baso konari nyana na ni mo mo yido. On ne peut pas servir à l'église sans d'abord servir à la maison. You cannot serve the church without serving the house first. Kisi ka fɔ ko i bɛ baara kɛ église kɔnɔ ani so kɔnɔ i tɛ baara kɛ. Vous savez, il y a une différence entre servir Dieu et servir l'église. On reviendra sur ça une prochaine fois. There is a difference between serving God and serving the church. We will speak about some other Baara time. fɔsi baara ani ka baara kɛ ala ye ani a baara kɛ église. An bɛna saba kan dɔ wɛrɛ. Combien d'entre nous ont les nouvelles de leurs parents les 2 mois ou 1 mois passés? Qui parmi nous a pu appeler son père ou sa mère ou son oncle ou sa tante qui les ont élevés il y a peut-être 1 semaine, il y a 2 semaines de cela? Who among us has not called our mother, our father, our uncle, our auntie? So for 2 weeks from now, you have not called such person to know what is going on. Don't ante ma semaine kɔnɔ a y'a ba wele ou bien a fa ou bien a dɔgɔnin ou bien a bɛlɛjɛ min y'a ladon min y'a dɛmɛ semaine kɔnɔ o man ɲi. Nous accordons de l'importance à la famille ici. We are teaching the importance of family here. An bɛ janto tiɲɛna an ka baso an ka famille kɔnɔ baso ko min kɛra yanko ye. Est-ce que tu es venu nous voir pour son mariage? There is a young man that came to us for his marriage. Kamalen dɔ nana an ye ko a ka furu ko la. Nous lui avons demandé, mais est-ce que tes parents sont au courant de ton projet de mariage? And we asked him, did your parents know about your plans of marriage? An ye ɲininka tantɔ la ka bangebaaw so kɔnɔ o bɛ ka furu kalama wa? Il a dit non. He said no. A y'a fɔ ayi o t'a kalama. J'ai dit, mais tu as eu de leurs nouvelles, ça fait combien d'années? Combien de temps? And I has heard from them for how many years? An y'a ɲininka a kɔntɛntɔ la bɛ n'u ka kunnafoni a bɛ waati joli bɔ? Il a dit que ça fait 6 ans qu'il n'a pas les nouvelles de son père et de sa mère. He said that it has been 6 years that he has not heard from his mother or father. A y'a fɔ ko a bɛ san 6 bɔ ale kelen ba n'a kibaruya ye. J'ai dit, mais ils sont vivants? I asked him, are they alive? Ne y'a ɲininka o bɛ si la wa? Il dit oui, qu'ils sont vivants. He said yes, that they are alive. A
aya jam ko ay e jeno o bisila Je dis d'abord, trouve-moi les numéros dans la semaine là. Moi-même, je vais me charger de les appeler. I asked you to give him their number, let me recharge, and I will call them. ne ya kwa kwa ta chukura ni bamba e logo kun kono ibu kan numero dinema ne e bina bamba ko wele. Jusque-là, on n'a pas encore eu leur contact. Till today, I have not even seen their contact. Ko ka sele wa tira a ma kuna police. Nous avons dit que nous n'allons pas célébrer ce mariage. Tant que tu n'es pas allé faire la paix avec tes parents, tant que tu n'es pas allé présenter la fille à ton père et à ta mère avant de revenir pour que nous on fasse le mariage. Dans le cas contraire, on ne pourra pas. Parce qu'ici, nous respectons la famille. I told him that we cannot honor any marriage without you going to make peace with your parents. First of all, carry that girl to your parents and show them. We cannot accept to honor any marriage here without your parents' permission. Anya jami ko bon ta ya ambe baso bato kafana ba amu bato donc tanjura tanke ika sinai ni mata ka kuna fole diuma ka ika mama musuni gira e fani bara ka sege kana ika be kuna ko fa ya ambe bara ka ko amana na nufursi. Notre témoignage commence toujours et d'abord dans notre famille. Your testimony, first of all, start from your own family. C'est très important. It is very important. Et quand nous respectons notre famille, if we respect our families, il y a une bénédiction. There is a blessing. Quand une famille est bien entretenue, if you take care well of your family, if you take care of your family very well, il y a une bénédiction qui vient. There is a blessing that comes from that. Parmi ces bénédictions-là, so with this blessing, vous avez la paix. You will have peace. Vous avez l'unité. You will be united. Vous avez la stabilité. You will be stable. Vous avez un bon témoignage des voisins autour de vous. You will have a good testimony around your neighbors. Yes. Quand on devient enfant de Dieu, when you become a child of God, on doit montrer dans sa famille qu'on a changé. You will first of all go and change your family first. You must show your family first that you will change. Yes. You must start that in showing your family that you have changed. Jésus a sauvé des gens, il a guéri des gens. Jesus saved somebody and he healed that person. Ils ont voulu le suivre. That person want to follow him. Jésus a dit non, c'est pas le moment d'abord. Jesus said no, it's not the moment yet. Retourne dans ta famille, allez dire ce que Dieu a fait pour toi. To go to your family and tell them what God has done for you. Ici, nous respectons la famille. Here, we respect the family. Nous enseignons aux femmes de respecter leur mari, de les honorer. We teach women to respect their husband and honor them. Il y a des femmes qui sont là. There are women that are here. Leur mari ne s'inquiète pas. Not so. Husbands, don't worry about them. Yes. Okay. There are some women here, their husband don't worry about them. Parce que leur mari savent ce qu'on leur enseigne à l'église ici. Because their husband knew what they are teaching in the church here. Quand elle sort et dit qu'elle va à l'église, le mari est tranquille.
If they live to say that they are going to church, their husband will steal. Ni amuso to ko bora ka fa chenye na nje muta eglise kono a che hakli sigile. Because of what? Muna Parce qu'elle a un bon témoignage à la maison. Because she has a good testimony at home. ka yeko seria nyuma ba da kaso kono. C'est pour les gens. I know one woman. Me muso dodo Son mari est musulman. Her husband is a Muslim. a chekera Sulamai. Mais quand on dit qu'il y a la dimension, la prière mensuelle, dimension des femmes là, If they say that there is a prayer of the women, No ya ko a dimanche muso ka yala de c'est le mari qui remonte la femme qui va la déposer à l'église et qui attend quelque part quand elle finit, il la remonte encore et l'amène à la maison. you say it is this man that brings her wife with his motorcycle to the church, and he will wait somewhere. When the wife is done, he will still carry the woman home. Pourquoi? Because of what? aje tena ba aje lo ba ta mo tika kata ji dirike yorana abata do yorodo ka ma ko na kla o abata ta so ma muna Elle respecte son mari, elle est soumise à son mari. Elle respecte son mari, elle est soumise à son mari, elle connaît la valeur d'un mari dans la famille. and She respects her husband. She knows the value of her husband, and she proves that value of her husband in her family. muna kayeko amuso to aba che bonya abe kola che donc abe bonya ni kolini tamasien do paso kono. Nous devons faire en sorte que dans notre famille, We must do very well concerning our own family, An kai ka jogo be do an ka paso kono te. le nom de Dieu soit vraiment glorifié. so that the name of God will be glorified. Walisa ala to ka se ka tanu an ka paso kono. Bon, An tina We don't tiya. take much time. les femmes doivent aller venir. Muso nanta ne ka se kana. Comme tu l'as dit, Just as I've said, nous respectons la famille ici. we respect family here. Ya ame ko ame paso bonya. Si vous remarquez, nos réunions de prière, les nuits ne durent pas. If you watch the moment of prayer in the evening, it will not Na take much ya time. kwasi an ka super video an ti son abe san ka se wakati doma. 19h30, 19h45, on a fini et on repart en famille. 7:30, 7:44, we have finished and we will go back to our families. Sur 7h30 mena haya amba ke jona haya ka muso labra walsa o ka ta so kono jona. Et les églises, les nuits de prière vont commencer peut-être à 20h pour finir à 21h ou bien à 22h. There are some churches that their prayer started from 8 o'clock and ends by 9 or 10. Alors so yo be mini. Super video mena winter ko ka ta se aya minuit gala aya ka Chaque fois, c'est le mari même qui se lève à la maison, qui change son repas, qui change son eau et qui se lave. So all the time it is the husband that will prepare by himself, do everything by himself, and he will bath by himself. Tanto ora abaye ko muso te jelo ro wajibe ka jibam ka ko ka dumuni ba ka dumu bon. Mais ici, nous essayons d'équilibrer et respecter les choses. Here we are used to respect things. Wala jamaa ka ko be da ke ka ni wasa aya kana ke da ma kontere bet de ka ni ma. Est-ce qu'il y a une question? Is there any question? Ali che ni ga do ga ni ga be ni ga ri. Quelqu'un a un commentaire à faire? Ni do ni Or does anybody have something to say? ni ga ri. Wale mane